गोटे छोट लिचु गछ बाहरिथिला। से जागारी अनेक बड़ गछ थिबारु लिचु गछटी भलरी बढ़ी पारु नथिला। ताको भारी कष्ट हेउथला। सोना म कथा टिके सोना, मते टिके साहाय्य कर। ए गछ मानक डाळ रे म अटकी जाईची, ठीक रे बढ़ी पारुनी। ए गछ मानक डाळ काटी मते रक्षा कर। ओहो, आमे जेबे भी रास्ता रे जांती ए गछ हमको साहाय्य मागी भारी विरक्त करे। अच्छा कहिलु आमे ए गछर कोन करिबा? कोन आउ करिबा? ए गछ को अपाड़ी दाको फपाड़ी दिया। ना ए गछ रहइबा, ना ये हमको सब दिन विरक्त करिबा। ना ना मते अपाड़नी, म बंचिबा को चाहे। तमे माने मते साहाय्य कर, मु भी तम मानको साहाय्य करिबी। अरे सुना सुना, ए लिचु गछ केमिति मजा कथा कहउची। तो गछरे आजि जाई गोटे भी फळ हला नाही, आ तू हमको साहाय्य करिबो। मु एक जादुर गछ, मु सुस्थ हला परे तम मानकर गोटे इच्छा पूरा करि परिबी। बुझि गलु, तू बंचिया पई हमको एमिति मिछ कथा कहउछु ना। अरे देखुछ क शीघ्र ए गछ को उपाड़ी दिया, नहले ये सब दिन एमिति कथा कहि हम मुंडा खराब करिबा। एमिति काहे काउ से लिचु गछ को उपाड़ी दूर रे फिंगी देला। लिचु गछटी कांदुथिला। सेते बेले से रास्ता रे गोटे चढ़ेईटा छुआ संगरे जाउथिला। लिचु गछर कांदिबा स्वर सुनी से अटकी गला। मारे एमिति लागुची के कांदुची, हेले मु तो एठी काहाको भी देखिबा को पाउनी। ताको साहाय्य केमिति करिबी? ना ना मते लागुची भूत एमिति करथिबा। चलो चलो मा शीघ्र एठु पळेबा, नहले भूत हमको मारी देबो। अरे ए दिन बेळटारे भूत कोठ आसीबा? भूत प्रेत किछि नथांती, ए सब मनर भ्रम। निश्चय के विपद रे पड़ी कांदुथिबा। मु जोरे पाटी करी से जदी मो कथा सुनि पारिबा आमे ता पाखको जिबा। की कांदुछ? मु एठी काहाको भी देखुनी। तुमे कोठी अछ? मते कुह, मु तुमको साहाय्य करिबी। मु एठी अछि, तळको देखो। ए कोन लिचु गछ, तोर एमिति अवस्था केमिति हैला? एबे तो झड़ तूफान आसीनी, तू उपुड़ी गलु केमिति? लिचु गछ कांदी कांदी चढ़ई को सब कथा कहिला। लिचु गछ तू कान्नी, मु तते साहाय्य करिबी। एठी सब गछ बड़ बड़, केवल तू ही सान। सेति पई सेमानक डाळ तो गछरे बाजिबा जगो तू भलरे बढ़ी पारनु। मु तते एक एमिति जगह लगेबी जोठी तो भलरे बढ़ी पारिबु। एमिति कहि मा चढ़ी से लिचु गछ को नेई नदी पाखरे लगेई देला। धन्यवाद चढ़ी, तू मते गोटे भल जगह रे लगेछु। एठी पानी आलुआ पवन मु सब पाई पारुची। मते एते सुंदर जीवन देइथिबारु तते बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी। लिचु गछ तू एठी सब सुविधा पाइबु। एबे तू आराम रे रह, मु एबे घर को जाउची। आउ केबे तो पाखो बसिबी। तापरे मा चढ़ीटा झियो को धरी घर को चली गला। सेपटे दिने दुई काउ एक केक धरी घर को आसिले। मा चिक्की, आज हमें तो मन पसंद रा केक आई देइछु। ए ने खा। बहुत बढ़िया मा, एबे मु मजा करी केक खाइबी। मु जाउची, म सांग कुनी को भी केक देखिबी। अच्छा हो जा, हेले सो से कुनी जदी तते केक मागिबा तू ताको जमा भी देबुनी, नहले म दिने भी तते केक आई देबिनी। कुनी, ए कुनी, बाहर को आसे, देख म केक आइची। सतरे तू केक आइछु? केक केमिति लागे खाइबाको? चल ଆମେ मिसिकी खाइबा। ना ना मु तते केक देबिनी, मु तो तते देखैबाको आसिथिली। देख मु केते बढ़िया केक खाउची। चिक्की तू कोन पई कुनी को देखै देखै केक खाइबाको आसिछु? कुनी कोन तो खाइबा देखिबाको चाहूची? जा घरे बसी केक खाइबो। मारी तू जमा भी मन दुख करनी, आज मु तो पई केक बनेबी। जाए मिन्नू पाखरु किछि खीरा नै आसे, तापरे मु केक बनेबी। मिन्नू भौणी घरे अछ की? हां रिन्नू कोन कहथिलु? मिन्नू भौणी मु आज म झिया पई केक बनेबी, मते गोटे ग्लास खीर देइथा। मो पाखरे तो गोटे ग्लास ही खीर अछि, तू टिके अपेक्षा कर, मु एबे आई दउची। तापरे मा चढ़ई गोटे ग्लास खीर धरी घर को फेरिला। रास्ता रे एक गछ सह धक्का हे तो खीर ग्लास माटी रे पड़ी गला। ए कोन सर्वनाश हे गला, मो खीर ग्लास तळे पड़ी गला। एबे मु केक केमिति बनेबी? मो झियो केते आस्था रे मते अपेक्षा करी बसिथिबो। ना मु खाली हाथ रे घर को जिबिनी, मो पाख जंगल को जाई
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲିଚୁ ଗଛ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି କାମ ପାଉନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇବି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଅନେକ ସାରା କେକ୍ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିନେ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏ ସବୁ କେକ୍ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏ କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ଦେ ଦେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେ, ଦେଖିବା ତୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ କେକ୍ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ କେକ୍ କଥା କହିବି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନ କଥା କହିଲା। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ଦୁଇଟା କେକ୍ ଦେଲୁ। ଏଠି ଅନେକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। छी छी, କି ପଚା କେକ୍। ତୋ କେକ୍ରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ତୁ କଣ ଦେଇ କେକ୍ ବନେଇଛୁ? ଜମା ପାଟିରେ ଦେଇ ହେଲାନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ହିଁ ତମେମାନେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତ। ପୁରା କେକ୍କୁ ଖାଇସାରି ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ବୁଝିଗଲି, ତମେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛ। କାଳେ କେକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ଆମେ ପୁରା କେକ୍ଟା ଖାଇଦେଲୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କେକ୍ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ବାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେକ୍ ଦେଲୁ। କହ, ତୁ ଏ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇଛୁ? ମୁଁ ଏ କେକ୍ ବନେଇନି, ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଦର ଗଛ ମୋତେ କେକ୍ ଦେଇଛି। ସେ କହିଥିଲା ଏ କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ କେକ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏକା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାଗନି, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେ ଚାଦର ଗଛ ପାଖରୁ କେକ୍ ଆଣିବା, ଆଉ ତା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବି ଧନୀ ହେବା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ତା ଗଛରେ କେକ୍ କେମିତି ଫଳିଲା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ତମେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଜାଦୁର ଗଛ। ଶୁଣିବ ତମେମାନେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ବି କେକ୍ ଦିଅ, ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେବୁ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପରମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ଥିଲି ବୋଲି ତମେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଚାଦର ଗଛ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କେକ୍ ଦେବିନି। ଯିଏ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କେକ୍ ଦେବି। ଆରେ ତମେ ଏ ଗଛକୁ କେକ୍ କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ଜୋର କରି ତା ପାଖରୁ କେକ୍ ନେଇଯିବା। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ କେକ୍ ଗଛକୁ ଗଲେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଡାଳ ବାହାରି ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଦର ଗଛ। ଏଇ ଗଛ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଦୁଇ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।